Raipa, Kahiga, Rosemary, Cano, Fernando, Cano, Randy. Tupas. Sige sir. Ikaw ko na lang sige. Hindi, ganito ha. Ako kasi, ang patakaran na fairness sa lahat. Ang Grand Villa Mall. So, ang ibabase ko ho, yung mga nakalista dito na ibinigay po ng yung presidente. So, 87 po ito ha. Again, tatawagin ko po ito, kung yung representative o wala yung talagang recipient ko, kahit yung kanyang asawa. No? Okay po ba yun? Para walang doble. Kasi ang makakapagpakita naman dito, kahit tawagin ko si ano, at hindi darating dito, tapos may representative na asawa, check mo, tayo naman nakakakilala eh. Okay? Oo. Okay. Nasa na yung ano, lagay na natin dito sa isa. So yung initial na 10. Dito na, dito. 10. Unang 10. Okay po. Mari, kilala mo pa ba ako? Okay, Doc. Definition natin to. Hello. Okay. So, ang una ko tatawagin si Agnes Lita. Asebes Lita pala. Sino si Asebes Lita? Okay. Baguio Saulo. Sino? Kapatid po. Ni Saulo. Saulo. Okay. Si Bilangmino Johan. Johan Bilangmino. Ha? Johan. Highlight. Tinawagan mo ba lahat to na recipient sila? Ha? Andiyan si Joan kanina. Okay. Si Belarmino Joan. Wala. Pag wala, ibaba yung ano. Hindi, check naman yung press eh. Belio Elias. Ayan. Pakibigay po kay Belio Elias. Sige, man. Risuela Anjanit Risuela, dito ba? Taas na lang po yung kamay. Para kung ano, alam namin kung wala. Okay? Haipa Cabaron. Rosemary Kahilgan. Ayun na. Fernando Cano. Dito po. Kuhanan mo rin si mama mo. Randy Cano. Kabungo Eva. Sir Carbunco. Orienzo Carcelier. Tita naman, wala ka pa. Norberto Sevilla. Celeterio Luz. Celeterio Luz. Anak. Pwede na ito pagsain na yung tanghali. Lita? Sino yan? Lita Aceves. Oo, yung number 1. Okay. Pasensya ho, medyo maigpit po talaga kami sa pagbibigay ng ano. Hanggang pare nga ho, yung sa isang pamilya, isa. Yan lang yung isa. Okay. Seterio. Christian Colliera. Akin na. Ako ko. Ikaw ang kukuha. Ano ka po ni Christian? Kapit-bahay. Ayan. Ako kay Ken. Okay. Christian. Iuwi mo na, baka mamaya Remedios Colliera. Marami to face. Anak. Dakuma Carlo. Nanay. Delia Calzada. Delia Calzada Dini.
Calzado. Ramil de la Peña. Ramil de la Peña. Demery Angelita. Oh, Gemini. Demery Eric. Dekino Emelda. Meron ba dito? Raul Divina. Sa akin na po yun. Raul Divina. Ako na po ang kukuha. Sa angkol, ayun, ano pala si angkol? Sino si Raul? Yan ang po. Ay, ito na. So, okay na. Nakuha ba na kuya? Okay. Kenneth Dukay. Wait na lang tayo, press. Kenneth Wave. So, Wave na yun, wave na lang yan. Kasama natin doon sa So, 14 tayo Oo. natin. Wave na yun, wave. Elman Dolores. Ay, si Dulor. Ano, Dulor. Dolores Elman. Wala? O sige, bala si Pardo Alisa Monique. Alisa Monique. Monique. Alisa, dito po ba? Pinawave ko na yung kay Kenneth. Wala? Matayin pa sa kamay. Wala akong masasayang. Ayun ka na. Nakaka-representative po yan. Okay. Helen Fernando. Helen Fernando. Sekretary ko yan. Okay na, yan naman na. Yan naman dito kay Yan. Poliero Arnel. Okay, yan, bigay mo dyan. Angkol, kunin mo. Angkol Arnel. Asa si Maren? Poliero Bindo. Sino kukuha? Siya po ang sakit ha. Yung kay... Arnel, ikaw kumuha. Ito, siya dito. Garcia Bernadette. Bernadette Garcia. Garcia Marlin. Marlene. Mamita. Garcia Regine. Gutierrez Vilma. Ang pagbabalik. Babalik na. Babalik na kanya yan. Babalik. Oh. Ayun na, si Michelle. Dalawa na nag-wave. Dalawa. Look up, press ha. Mga nag-wave. So yung kay Garcia Marlin nag-wave. Nakuha na. Si Garcia Regine. Nakuha na. Nakuha na. Oo. Si Gutierrez Vilma. Henog Davidson. Wilson. Ay, anak niya. Anak niya pala. Anak ko pala yan. Ay, ito na. Ayoy, Ariel. Ay! Ay! Ang pagbabalik. John Paul Ibanez. Ang madaldal. Kasama ko yan. Ito. Talaga ano to eh. Yan. Rosita Ibanez. Rosita Ibanez. Sino? Bigay. Victoria Lomerio. Romerio. Victorio. Lomerio! Antonio Jane. Lumirio, kuya. Antonio Jane Macaraig. Antonio Jane Makaraig. Antonio. Jim, ano, Ima. Gini. Gimbrado. Oh, Gino, ano, oy. Ayan, oh, si Gading. Helbrado! Si Gading. Ayan. Okay. Gimbrado Macaraig. Marites Macaraig. Oh, yung mga mga kumari ko dyan. Rafael Macias. Matias. Evaristo Magno. Sa likod po. Oh, Evaristo Magno. Andyan, nag-aantay yung ano. Ito na pala. Bumagsak hindi. Ano ba tayo? Baristo man ito. Armando Malbog. Malbog Benigno. Malbog, Pinigno. Oh, Benigno. Malbog Saide.
Kuya pa rin niya. Oh, Saide, Balbog. paring Saide! Ah, ito lang siya, ano. Oh. Okay. Martos Corazon. Hura. Hoy, si Alberto Minyosa. Oh, Alberto! Yan! Talagang pang, maganda to pang Christmas. May mga pang... Minyosa. Pamilya yan. Ang iba pamilya. Benamina Minosa. Ayan pa, isa pa. Bakit mo yan? Bitin mo na lahat. Yun na yun, ano na yun, pangatlo. Ba talaga pang Miss Universe yan, ah? Ninyo sa Henry na. Minosa Henry. Ay, isa pa. Napagod ka. Dario Misagal. Sa likod. Ayun na. Lourdes Continedo. Mary Joy Mondido. Yan. Irene Ombrog. Irene. Ready. Ombrog. Yan. Jesus Ikaw yun, Ombrog. ah. Oh, isusungog. Ombrog. Oh. Bakit may Reynaldo Ombrog dito? Hoy, mga kapitbahay! Okay, wave sa akin. Wave yan. Oh. Kita nyo, kapitbahay nyo kung di nyo alam. Eddie Oro. Oro, sa likod. Ayun na. Jobelin Palse. Palsi. Laurel Lee Paliega. Ang gandira. Palomeras Daniel. Ayun na. Nagpapagaling. John Ray Paraero. John Ray Paraero. John Ray. O, ito, may kumuha. Yan. Hilario Tiapchon. Grand Villamor Eagles Club Community Outreach Program dito sa Salumnay Homes, Santa Nandito kay Ana, Marites Taytay Rizal. Ramirez. Si Ingo Rangke. Domingo. Domingo Rampo. Ayan na, si Domingo. Domingo. Yan, pare. Virgilio Registrado. Oh. Ex-president. Virgilio Registrado. Dante Rivero. Yan. Artistahin. Dante. Isama na rin natin si Jaime Rivero. Yan. At meron pang Lovely. Yan. Yan. Tatlong pamilya kayo, no? Edgar Rosena. Oh, Marigar. Yan. Rosina. Ramil Salon. Vilma Sandokan. Wave. Vilma Sandokan. Wave. Wave na kay Vilma Sandokal. Ayan mo na nitabi ko kay Saulon, hindi pa. Ni. Ramil Salon. Kuha na pa. Kapatid niya. Wala, iba yun. Kay Saulon ito. Kay Ramil ba? Yung kay Vilma Sandokal, Wave. Wave. Vilma Sandokan. Wave. So ilan na yung wave? Pakihan na lang. 1, 2, 3, 4. Solomano Junjun Marcel. Sulamo din John. Sulamo. Sulamo. Sige na. Yan mo na yung kay Junjun Maricel. Sulamo. Lagay mo na dyan. Wala ano dyan. Kay Gingging. Brian Paul Sopena. Peña. Jun Sopena. Jesusa Lerna Tabagan. Soriaga. Sino si Soriaga? Ate Susan. Ito na anak ko mag-receive. Ay, yan na lang. Yan na lang. Ayan, siya ano na lang. Jimmy Soriano. Norma Tabagan. Oh, ito pa. Tarampi Ito na, Gemma. si Bibi na mag-atid doon. Ikaw lang, sige na, para matuto ka. Ayun na. Toledo Evelyn. Oh, kaya. Toledo Richard. Tipait. Tipait pa. Velasco Miguel. Press. Ano pa si Tipait? Number 81. Loripe Tipait. Tipait. Lori Pitipait. Si Gemma Terampi. Nakuha na. Okay. Okay na. Si Toledo Evelyn. Toledo Richard.
Richard Toledo. Yung Evelyn, nakuha na ba? Evelyn? Toledo? Evelyn Toledo. Oh, Toledo Evelyn, oh. Nakuha na? Hindi pa. Oh. Evelyn! Nakuha na. Ano nakuha